there is Beta Sequoia Lanes, which is famous for the winter sonata. And there's a snowman, many snowmen you can take a photo with. 튤립나무길, 건나무길과 드넓은 잔디밭에서 타조와 다람쥐들이 사람과 함께 어울리는 동화 같은 세상. 2006년부터 국가체제를 갖춘 남이나라 공화국이란 이름의 관광지로 가꾸기 시작하여 독자적인 여권과 화폐, 우표, 시민 증서는 물론 문자와 종이, 도자기 그릇까지도 섬 안에서 만들어 쓰고 있습니다. 예술가의 귀향을 얻으며 떡볶이, 널새랑 상상을 자연 친화의 섬. 쓰레기까지도 쓰레기를 진짜 다시 태어나는 macam Peri Labuan je lah. Film lama ni. Ha? Film lama ni. Kan dia You stand je. There the toilet there. That side. This is the woman, man. Okay. Crunchy ice. Kakak luar sana. Hah? Tapi waktu big map tu lah tu lah. Hah? Frozen. Are we going to shoot film here? Later. Ooh! Jom! Pergi sana! Nanti kita pergi sana. Tolong loh. Siapa ya? Nadi aja.
액션 가다. 액션 가다. Tanpa cintaku, ku merasakan hidup semula dan aku. Apa dirimu? Dia aku. Abang lagi. Abang select tuh. Oke. Adik jaga. Oh yeah. I live here. Adik jangan. Ada orang apa? Frozen. No, I live here now. Iceman. Oh ya. Oh, your house. You got fridge? Huh? You got fridge there? Got Wi-Fi here. Oh. You want to go up? Eh? Pasang lah, kakak. Kak, baba online na ano? Hah? Wifi. Tak sabar kau. Nah, Lagi. Bersama dah. Bersama dah. Abang di mana kah? Putih, barulah putih. okay, let's go. Kenapa leher kerbau dia panjang? Memang ginilah kerbau Korea. Mana leher tangkap? What is your name? 안녕하세요. 안녕하세요. You don't have food? They are wild creatures. Wow, why there? Dia bangga. Kamu sana. Sebelum orang duduk, sana. Singapore, Rusia. Hei, ada karpet. This is not like this only.
오케이, 오케이, 수고하 Mình ghen biết xuống. 对，没错。嚯！ 오케이, 오케이, 말해. 네. Yeah, I see my shoes. It looks solid. Ayam tajam. Sedap. Nước ayam yang sedap. Cuma ayam dia banyak sedap deh. Iya. Mốt. Cái tôm yum. Hả? Yum. Hả? Ôi màu yến có tiền mà. Đầu tiên màu yến gì? 손. 예, 좀 빨리 나왔죠? 예. 한번 근데 아이들은 키가 안 맞겠는데요? 이게 그래서 저희가 지금 할 때 무리를 넣어야 됩니다. 이제 다르게 무리 필요하게. 아 근데 너무 빨리 끝날 것 같아가지고요. 제가 자 이제 제가 이 노래부터 한번 빨리 뭘 만들어 볼게요. 우리 아시아처럼 아까 손걸고 마치 이 작품을 어떤 걸 만들어질까 아시는데요. 손을 들으면 마침 제가 선물 하나 드리도록 하겠습니다. 예를 드릴게요. 한번 보여드릴게요. 어떤 작품이 만들어질지 한번 보세요. 어디다가 좀 보려고.
Tadi aku balik. Habis bro. Oke. Kak, lari. Lari sana, Dik. Lari kamu, Kakak. Oke, 1, 2. Nanti ya. Oke, I'm gonna see the view. Oke, 1, 2. Ada one more. 1. Lari kasih sedikit ya. Ada batu. Batu mana? Oke, kita tengok. Ini sungai. Enggak, sini aja. Adi mau tulis dulu, kejap. Astaga. Jangan. Alright. Oke, kuat. Yang mau baling tuh sungai keras. Tasik kah? Bah, jangan dekat aja yang belum nampak. Ya. Nah, 1, 2. Really have to go really. Smart. Apa? Holy crap, this is... Wow. Tinggal nih. Putar. Astaga. Ya.